Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dan maha agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kula hormati Bapak Kuwu Badrul Zaman, Bapak Kuwu Desa Lemah Ayu beserta staf lan jajaranipun. Yang kula hormati para kiai, para alim, para ulama, para ustadz, ustazah, guru-guru kita semua. Yang kula hormati seluruh jajaran panitia wabil khusus akhinal kiram Bapak Ustadz Haji Abdul Fatah niki batur kula lagi sekolah nih PGA Pak Kuwu betul tahun 87. Alhamdulillah kepanggih kali saudara kula Abdul Fatah. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedasten mawon. Bapak Ibu ngandel ning Al-Qur'an? Ngandel boten? Percaya? Yakin? Temenan? Apa alasannya? Halo? Lah. Kenapa kula percaya ning Al-Qur'an? Jawabannya siji, Al-Qur'an firmane Gusti, omongane Gusti, dawuhe Gusti Allah. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, nyata jelas gamblang bukti Gusti Allah digobat sejen karo kula bakal lara untuk ya Allah das pating rengap sepakan Allah beyakan ngecok ya Allah tapi pakai dina sembahyang orang iya ya beli bohong beli orang kena dipercaya omongan selalu suraya dari arep salat ibadah tapi ora teka-teka kita ya Bu percaya kalau Gusti Allah mandel temenan kita pakai contoh Jara Allah Subhanahu wa taala ning surat Ibrahim ayat 7 la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wong lemah ayu lamun sira syukuran karo kita la azidannakum pasti tak tambah nikmatnya amin. Wala in kafartum lamun surah kufur beli gelem syukuran dipae rezeki gede setitik glendeng bae kecrek bae ngeresulah bae anane kan inna azabila syadid sesungguhnya siksaku amat pedih aja kongkoroko siksa ning alam barzah ning alam kubur ning alam akhirat ning dunya bakal wong disyukuran makasih kesik andel beli kula ngomong tangga tuku TV tretek tangga motor anyar tretek tangga tuku mobil tretek blek kelenger tangga bangun digawa ning mitra
dicocoki cumur ning mitra rumah maning tangga tuku sawah blek mati tangga sing enak dikasih tratah anak wong sama ayu sing kono anak coba pikirannya diwalik gabut tangga tuku TV alhamdulillah pokoknya melu nonton kurangnya orang bayar setrum orang bayar listrik tangga tuku motor alhamdulillah bokat baik oleh nyelang tangga tuku mobil alhamdulillah bokat baik melu plesir tangga bangun rumah alhamdulillah pakai bocah patang ulang di mangan-mangan ning rumah tidak perlu digiring kabeh tangga tuku sawah alhamdulillah bokat baik melu tandur melu ngoyos melu ngorea melu deret melu gembot alhamdulillah ada terak tangga sing enak dikasih klanger berarti jelas di Al-Quran kang nomor loro ning Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa pasti mati presiden mati menteri mati gubernur mati bupati mati wali kota mati camat mati kuwu mati kok mati dulu mau gua jadi pilih kok bakal mati mah kok ono sana remeh kiai kok ustaz kok dia bakal mati tak bisa tadi dia siapa dia bu kabeh wong bakal nyata beli kang nomor telu ning Al-Quran innal insana khuliqa halu'an innal insana setuhna manusia khuliqa didadakaken ning Gusti Allah halu'an keluh kesah glendeng kecrek ipai panas ngomong beli oh jagat ongkok keringet sampai takang silit muncul ipai udan ngomong beli ngomong do jagat artis tempat ipai mendung ngomong beli ngomong do jagat ngeder-ngederi dari kita ke bakal udan-udan orang bakal panas-panas orang pepen rong waktu di rumah ngomong beli oh manusia jawatan si nomor 4 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri toladan kang baik kang bagus kang sae alhamdulillah wong Islam duwe profil duwe contoh duwe figur yaitu kanjeng wong lemah ayu demen dening kanjeng Nabi cinta sayang ketemu ning di demen Facebook ning Facebook bu demen kanjeng Nabi demen jangan takon bu tandane wong demen kayak apa tandane wong demen bagian ado rasane marak bagian abot rasane enteng bagian angel rasane gampang bagian ongkop mlekep panas rasane adem alhamdulillah wong demen lamun sampean wong lemah ayo wong wadon nonton sandiwara jagat bengi ngiringan kecomberan lamun ke sekopel-kopel sampai manjing kelangkakan bet maning balik beli malah tuku autan dipurut sing pupu sampai tekan bentis iya beli ku tandanya wong dem sok dalam tiruan wong mancing kakak kopinya serenteng gawa termos kudu dorong bungkus empana kesakop seprarak tam rong jam di tegak-tegak makanya balik li orang balik bakas tegak gitu kur dengan kur kecangkol iya beli wong demen jadi demen kanjeng Nabi syaratnya wong demen ning kanjeng Nabi GPK na 6 perkara
Kira nanam siji tandane wong demen kang akeh nyebut arane Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ya kan Kang Pendi sampean anane ngendi tandane wong demen ya Bu mata sholat awas sakiran aja kayak mau ke Mekamah aja kayak orang baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ibu-ibu bari nyambel Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad aja nyambel goreng andakna laki dongko dibalik-balik baduk setan harapan begitu lu lama kayak ngapa betul kayak ngomong kayak kenapa ya pengiangan orang dari metronya dari gajah rasanya kita kayak pun ya Allah coet pecah sambil gelaratan wong lanang dibalik-balik nafsu hilang ya Bu maca sholat ya bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina sholawat dikasih sentuhan seni enak tongol anak sholawat keluas anak sholawat kelangon anak sholawat perahu layar anak sholawat juragan empang anak sholawat joko tingkir anak sholawat ikan dalam kolam anak sholawat es bimbin anak sholawat lara hati enak Bu ya Bu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmin salatan daimatan bidawami mukilani Allah sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil milai salatan daimatan bidawami mukilai arin nongkong organ pasolot-solot nongkong sandiwara pangotot-otot ari tinggal sembahyang sikile paabot-abot dikong sodako tanane paalot anak Allah wasalim ala dina Muhammadin adada ma bi'ilmi salatan daimatan bidawami mukilai sallallahu Nabi Muhammad enak beli Bu lah dausi dinakluk aku ya awas ya jangan rokok antong lah Bu selawat yang kedua versi selawat lara hati Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil minai sanatan
pasti ditinggal ngoyo. tinggal Umat tingkat wis pasti ditinggal makan. Rumah bagus wis pasti ditinggal lius. Istri cantik wis pasti anak sing mirip. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bil bilahi lara ati sampan dina sampan bengi mikire wong lanang kang wis ninggal ning pikiran kaya kuat kaya ning tekade kaya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina adada ma bil bilahi daimatan bidawami merilahi. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, sing nomor siji kang akeh maca sok, kang nomor loro pamun kula sampean demen ning Kanjeng Nabi. Bu, siap berkorban. Korban apa aja Pak Ustaz? Tenaga, pikiran, keuangan, lan waktu. Lamun sampean ning masjid, ning musola ulul albab laka pengajian apa bae ning omah? Turu. Terus apa maning? Nonton TV. Terus apa maning? Ya Bu, korbankan waktu, tenaga, pikiran, gimana? Terutama keuangan. Bokat ning lemah ayu harapan anak kena rajaban. Awas ki, rajaban sampai ngomong tat panggung son sing kita siap ya loro panggung son sing kita siap bisa maning panggung son sing kita siap oh sing ragem tenda kursi sing kita siap jaburan sing kita siap oh no mangan sing kita siap mangsan toko semiliar wong semennya kiai urusan kita siap udah pak kiai sepi gimana Bu siap berkorban sampai jawab yuk nya Muharraman, Muludan, Rajaban, Nuzul Quran, rutinan, haul, santunan. Paham Bu? Siap berkor sok ku mana-mana mah. Ku mana-mana. Kembang balet mamaku sago blak tambang dawa ditekuk teluk wong bayet aja semanggo yen wangsul mamaku badul zaman kula nemelu
patang blaktukan sing seblaktuk 100 geling-geling Le. inget-inget beli Orang. ayo mi mamaku sing paling sayang, sing paling eman, sing paling bager, sing paling boral, sing paling awet. Bodol ya bodol mantap. Bagian jajani rabi nuwong. Ya rabi nuwong beli sincen. Tapi giliran bapakku Badru Zaman sembayang ning masjid lemah ayu sembayang Jumat dodokan ning ngarep ser anak kotak masjid. Rogo-rogo atusan dongol kami selap Islam. cabut beli Le. ora hilang mon eketan cabut beli eketan ke Le. ora masih kegedean eketan rogo-rogo maning sing ijo 20.000 cabut beli Le. ora sampai ngetemes suwe kotak masjid lamun anda suka utang sing kayak apa di serabut ya bu rogo-rogo maning 10.000 dongol tapi selap Islam. masih kegedean pas rogo-rogo ning pojok kantong bu gambar pedang sing lemes derdes dulu piye iki lanjakan ning kotak kangelan ngajian dicocok karo kunci motor crok ser ya Allah moga-moga manjing swarga swarga 1000 bakso wis 20.000 swarga 1000 ya bu lah neritil beng bocah bibitan iki iya bu siap berkor siap berkorban dilelang panitia awas aja gaya proposal rumet upaya gede beli sawatan iya. Assalamualaikum jarak aja patah salam napatan iki je bapak kajar penganak narajaban anggota tahun mana gimana rajaban iki je proposal anggaran semenak anggo kian aja kerewane rajaban apa wis gawe sega kuning numpang muter markabanan orang masa cukup sejuta kayak kayaknya ya tuh dikan harapan nyumbang beli bapak kaji nyumbang pira 10.000 lah kaji nyumbangnya 10.000 kula sering ngomong bakal kaji ibarat satuan kebo sapi metu sing silite sapi arane apa Lapang. gede tak cilik telung buya secepon metu sing silite ayam arane apa Belek. gede tak cilik ini catat haji 10.000 berarti sapi metune tembelak sapi kapi cirit ngaranna iya bu siap berkor Pak Ustaz kula mau duit orang duit apa-apa jadi beras duitnya gedang-gedangnya duitnya jeruk apa baik duitnya tenaganya duit beli duit buah-buahan beli duit beras beli duit tenaga beli duit dongane tak donga kena muga-muga musola ulul albab sukses acaranya amin ya Allah ya Rabbal siap berkor kang nomor 3 tandane wong demen tandane wong cinta karo Kanjeng Nabi kudu nur kudu tak kudu patuh Kanjeng Nabi gawa agama rene agama Islam huruf kana pira 5. pira 5 ada mikir sih 5 mikir ke Belanda Arab tepak betul analim Islam Isa S subuh R lohor A asar M maghrib Islam semuanya 17 rakaat sehari semalam Islam hurufnya 5 I ingin S selamat L lakukan A ajaran M Muhammad ingin selamat lakukan ajaran Muhammad betul beli coy tepuk tangan dong ingin selamat lakukan ajaran Muhammad
Cuma masya Allah rukun Islam rena kenai blining kertas maya blining kandang haur blining lemah ayu blining karang senong rukun Islam ramehe nomor 1 karo nomor 5. Nomor 1 maca 2 kalimat syahadat Susi Arjeti melu nyakseni, Dian Anik melu nyakseni, Desi Paraswati sing dua haji gaul melu nyakseni, Nur El Fatoni sing dua laki butut melu nyakseni, Nunung Alfi sing dua Fata Morgana melu nyakseni. Gimana? Lingga Buana, Biwarna, Gelora Buana, Bina Remaja Indah sing Majasi, Indra Putra sing Cantingan, Lingga Buana sing Muntur, Biwarna sing Muntur. Gimana? Dharma Saputra sing Plumbon melu nyakseni, Kedok Menyon melu nyakseni, Singa Depok melu nyakseni. Giliran kongkon sembayang umur 40 tahun masih beli roh-roh anak, masih beli lekas-lekas anak. Maka ditakuni agama apa? Islam, Tuhannya Allah, Nabi Muhammad. Sudah ketemu ibu ya coy. Kitabnya Quran, kiblatnya Ka'bah, bayang beli orang apa sih ya? Ada si Rewel Makaji, Ustaz, Kiai, Allah mau direwel berapa? Allah. Tanggap kita beli sembahyang beli ngaji, sugi, umai gedong, mau beli nongkrong, sawe amba, perusahaannya akeh, sudah sing sembahyangnya sampai batu kayak gepak di sugi-sugi. Mana sih ngomong kono? Ada sing sembahyang mati, sing sembahyang, sing ngaji, sing beli ngaji. Artinya tunggu pensek, kedodokan, iwa kodong, pindah teri. Habis gawang bakalnya mati, matinya dipendem. Cuma pada mati alamatnya beda. Alah, beda-beda apa? Bapak kita mati di balik maning. Berarti enak orang kanan ya. Jadi saya. Bapak beli apa yang dongol? Tak jelet-jelet. Ya Allah. Hari diladeni pada idane, beli diladenin juga lah. Mana sih ngomong-ngomong? Mana? Wis takona sira nganggo klambi ayang-ayangane. Ayang-ayangane. Beli nganggo klambi ayang-ayangane. Aja nganggo klambi wa. Ada padireng ya. Ujaan bae. Paham, Bu? Ya beda, Bu. Matiku alamatnya loro. Ana matine husnul kho, ana suul kho. Oh dipendem ki. Nih dipendem ki sawiwitan ki bakal ya banyak ki. Lah digantung jadi tama aja. Ya, ning kuburan alamat loro, ana siksa kubur, ana nikmat kubur. Wis ning akhirat terakhir balasan loro, ana surga, ana neraka. Aja dianggap pada bahaya. Ya Bu, urut beli ayam. Ayam urayam. Awas, bayangkan ya ayam. Pada mati nih. Tapi alamatnya beda. Anak ayam mati ning kali, anak ayam mati mandi kuali. Ya Bu, ayam pada ayam mati pada mati anta mati dibuang di kali, anta mati mandi, anta mati dibuang di kali, anta mati mandi. Anak mati dibuang di
masa mau mati di bawah nih kali. Gue konsen gini. Uang pada uang mati di bawah nih kali. Mana anak mati mancing kuali sepira kuali. Abang lama sih coy. Oh sih beneran kinting, ada video sama beneran kinting. Bo, baka ayam mati dibuang di kali, ayam kang matinya kena pok. Serempet mobil, tabrak motor, kopak dibuang di kali. Siapa baturnya? Belatuk, lalerijo, ular. Makanya ngeret nih sasak dicopret, dipengen, disudi, jember, berat, bacin. Ayo ayam merana sudah nasibnya. Tapi baka ayam mati dibuang nih kuali, ayam mati nih panci, berarti ayam kang mati nih maca bis. Digawa nih walebe, anu walebe, ini walebe. Digawa nih walebe. Digepek sikile, digepek swiwi, diluslus ndase. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanallah. Dibuang dibalangakan kepak letak begelan. Kongkong selulup paku nih banyu panas lah. Dibabuti bulu brul ayam sampai telanjang bulan. Dari ayam kamu ngomong mah kita garda pak nakin ke walebe. Si awet akan mulai sampai laka hulu sampai melisnan. Menang dicincang sewiwi, dada mentok, kuku, brutu, endas, gulu, ceker, jeroan. Dibasuh kang bersih. Bawang abang bawang putih ente ini, kemiri, ceklik, tomat, seret, salam, kunir, masako, uyah, terus mecin, terus maning gula, latak lutuk aja gemek dicemplung apa. Begitu serada panas cemplung apa bulat ditutup karo tutup panci. 30 menit aja gemek diduil, aja gemek ditaruh ning panci. Aja gemek mangan, aja gemek ngicipi nyang durung dongane Bapak Haji, nyang durung dongane lebih, nyang durung dongane kiai. Begitu lebih donga robana Gusti, robana Gusti. Weteng wong Gusti. Tepung Gusti. Robana. Pragat ayam sepanci. Bantas tuh. Gimana? Dia hajar robana Bapak Haji robana walebe. Entok beli. Tuh ayam kang ninggale matine maca bis. Uang pada uangnya. Mangan pada mangane, ngantuk pada ngantuknya, turu pada turunya. Tapi alamat matine beda. Wong iman karo wong beli. Jadi ini akhir cerita kehidupan kula sampean kabeh, ujung-ujungnya adalah surga dan neraka. Pengen surga, pengen neraka? Pengen surga, pengen neraka? Guru jalannya? Apa jalannya? Belum. Pengen surga, pengen neraka? Pengen surga, pengen neraka coy? Surga neraka coy? Guru jalannya swarga loro iman lan takwa karo Gusti Allah. Pada beli iman karo takwa. Enggak. Baka iman, Percaya. baka takwa. Sendal getak digawa. Lah. Sendal geletak digawa. Pengen beli uman sendal. Bo, baka percaya artinya apa? Baka iman artinya percaya. Baka percaya kudu ana bu. Baka na iman kudu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Gimana? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
lebandi iman naik lan turun sok tesen bakana anak aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Adan. Jelas tulis. Jelas. Welan dulu. Welan. Gamblang beli coy. Gamblang. Takap beli coy. Le. Takap beli coy. Le. Tapi bakal Depok Melayu beli coy. Ayo. Kula kan pengen seneng najan urip bareng godong murah prangsane Sampean. kucing liwat katone Sampean. sebelah tak boleh mata wong sejagat katone cuma sampean. Melayu bling Melayu bling Melayu bling Melayu bling Melayu bling. Bagian lagi nyosongnya anaknya gabung udah tiba barang gak ngerombok ya tekan dalaman langan pada nih kan pada Ada. tutugakan wak Ariana dan Moraya orang tuh ya bu ulang alami sampai adan nih kayaknya bapak haji bilang ini lah bocah adan lah buang tua kula adan nih kayaknya lagi bengi apa kan ya aku tak pernah adifat gimana nah jaga dia enak temen tak jaga balik sih kayaknya baik ya aja balik ya siapa kan rumah seisi ya bu iman karo takwa pada beli beda bakal iman mah percaya karo Gusti Allah bakal percaya kudu anak bu yuk durung percaya kula ning jatine sebab burung anak kurang apa no semene sayangnya pengen apa sok ngomong apa wah daratan dia musik ya wah ribet coy daratan temenan kayak gila kayak gitu beres musik itu betul jelas ini wah wis daratan wis mau bisa bu balik mana ini siji maca sholah loros ya berkor lu kudu nurut karo kanjeng tolong titip nih wong lemah ayu bu aja pada tinggal sholat ya bu nalikana kanjeng Nabi bade wafat tinggal dunia pesennya ke bu umati asolah anisa ya bu aja pada tinggal sholat siksanya Berat. besok ning alam Akhirat. bakal matuti repot mawa kabiga manusia merepot Repot. gibatan pejabat Repot. pakubu Repot. pecamat Repot. lurah Repot. welebe wong tani wong dagang nelayan Repot. biduan Repot. kiai Repot.
Wong edan. Repot. Repot wong edan. Rembal kalau kagak. Arep endi? Ya sing ana mene, sing ngene mana maning. Bukan kopi biar anda kubu. Jadi mah harta karun dia. Padahal mah aku dulu, runtah dulu. Nih bu, tolong aja pada nganggo. Repot. Mumpung masih waras sehat. Ibatan. Ya Allah, kalingan libur orang tahun sing wis liwat ana musibah apa? Corona. Para dicocoki kabeh ya. Ya Allah, sandiwara di Dan. Depok, Lockdown. organ, Lockdown. tenda kursi, Lockdown. panggung sound, Lockdown. bocah hadro, Lockdown. tukang syuting, Lockdown. rias pengantin, Lockdown. kiai, Lockdown. kula 15 panggung Pak Kowo di lockdown. Wong waktu mau ngomong apa aja, beri lah pemasukan. Ya dari kita ya pripet, nggak sama orang siapa. Gimana? Untung gue ada wong talil Pak. Lah kalau wong talil ngekos. Gimana? La ilallah telung dina ayam. Mitung dina ayam. Matang puluh Ayam. matus Ayam. mendak Ayam. perangkat mendak kana maning. Innalillahi siapa maning? Cok maning. Mulai ngajang alang-alang wong talil. Gimana? Anak jeruk, anak lengkeng, anak anggur, anak gedang, anak salak, anak segala macam buah-buahan bisa nih laris gara-gara wong talil. Lah wong talil sok bosok. Ya deh, ya wong talil, durung kunjungan, durung mapan sri, durung mapan tambah. Kebetulan kan bantu wong sing dagangan buah-buahan. Ada titik bid'ah, dolala, pinar, talil bid'ah, marhabanan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Bid'ah kabeh. Gimana? Ya bakal talil maca apa? Maca kalimat thayyibah, maca kalimat tasbih. Gimana? Doakeun Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani Sogiran. bakal ziarah kubur apa tujuannya? Nginget-nginget bahwa kula sampean kabeh bakal kaya konon. Romo. Kalau hari ini saya menghantar dia, kalau hari ini saya ngubur dia, barangkali besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan diberu. Gimana? Masya Allah, lagi rompal sing disebut ngeri. Hadir anak bocah wahim telung balen bae. Corona. Gebres, corona. Wah, tuh telung balen. Corona. Digawe di rumah sakit dicocok ikin yang ngaplang-ngaplang, ditiliki beli, ditonggoni beli. Ya beli. Bapak semati beli digawe di momen langsung dikubur. Masya Allah. Ya Bu. Alhamdulillah sampai masih diparingi waras sehat. Amin. Hari kudu ngomong mapakuwo ke masyarakat lemah ayu ke wong semen luwian corona. Ya beli. Ya artinya apa? Di Solo masih melas nih sampean. Ayo tua-tua arep kapan maning endingnya, arep kapan sadar, arep kapan insaf. Tua-tua masih ayak gaya bening getok. Tua-tua masih angkat bening organ. Buka titik jos, buka kabel los. Ya beli. Sandiwara anak nih, Depok anak nih, organ anak, malaikat sampai kader nyatet ya. Duh, serah ke golongan di pengajian jangan ini. Anak si mokono anak. Anak si mokono. Jika dong dalane loyang, tuku dugane widasari, ning widasari wong lemah ayo. Nganggo kudu kadang-kadang ora sembayang, joget ni organ, beli mari. Udang gerimis dalane lebur balik ke tas nongson wayang. Udang gerimis dalane lebur balik ke tas nongson wayang. Turun tangis ning jero kubur. Turun tangis ning jero kubur. Kelingan ning dunya orang lakoni salat
mangsa sawera ari Ustadz Sentembang itu kardus masih celong bu bocah hadro bisa balik beli orang pulih sudah jauh biraan di bagian rumah gendeng saponana tuku sendal ning Sukaratu Aduh pak. nah rumah gendeng saponana tuku sendal ning Sukaratu abot enteng perintah Allah lakonan abot enteng perintah Allah lakonana aja tinggal wong lemah ayu salat kang lima aja ngangglurep aja ngangglurep abega bakal ngangglur repot mah Wak menu sama repot kok bakal dipocok karo genting telu ning endas ning awak bari ning sisi aja ngangglurep yuk sirame selawatan Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salam siapa penyebut sudah siapa penyebut sudah
masih ngomong anak aja di kiai mah berkat. Kayak dengan ilallah telung dina ayat, hitung dina, alhamdulillah, tolong botik dalam rangka memperingati lahirnya Kanjeng Nabi muludan punten titip aja pada tinggal sholat siksane besok nih alam anak si ngomong Pak Ustadz kulaku dia pengen sembahyang nih ulul alim tapi orang bisa aja jampi ya orang bisa aja dongan pribadi ya Pak Ustadz gampang wah aja mikirin dongan aja mikirin jampi sing penting rep jirep apa jane wong nih gimana umur 9 tahun belajar sembahyang sok lebah usoli tega bu jare Ustadz Fatah usoli wasoli ayo bilang dani usoli bari wasoli serang ulah Arab usoli Arab wasoli masuk bisa masuk konon menung buah itu mungkin nih Arab usoli Arab wasoli masuk le ayo doa iftitah Allahu akbar kabiro alhamdulillah kasiro subhanallah ibu kopra lagi sila salah wasila lagi sila salah wasila so Arab lagi sila Arab lagi selonjor masuk bisa masuk ayo Fatihah Fatihah ya ayo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin salah ain alamin masuk le masuk bagai bontang bakukul kabel gak bakal limang kandak bontang bakukul digaya urang sing penting dolin amin laka dolin menang ayo tutugakan iya kan wudu iya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin masuk boleh Stop. masuk harus berdolin harus cabutin masuk ya harap pinter mau lagi nompa kini pada tiang nih turun dasa ya boleh ibatan masuk boleh masuk punten sing penting tugasnya dolin amin laka dolin paham ya Allah tajuk goli payah-payah gimana bu semuanya mah bagus bu ya bu mudah-mudahan sing wakofakan musola niki dipun ganti di mata Allah Subhanahu wa taala yang ning yaumul kiamat surga sing sapa wae kang bangun masjid musola di dunia Allah akan bangunkan masjid dan musola di surga amin ya Allah ya Rabbal amin bu Allah ya Allah kayak tajuk aja kayak nggak atil burung nggak atil dibagus-bagus dirimbe-rimbe dikait krebet dikait tapi kok mancing lah kasih gelem ya beli ada mana walau besok gue gak jalan bu atil sedang beli dipengen aja nanti atil pasti lep ya bu Allah no ya Allah Agus tidak bu ngajak kau sampai disembayangi mending sembayang atau mending disembayangi ya Allah bu ulama ngajak ning wong lemah ayu kari gelem digelem yahu aja dosa-dosa kita adol
Pengen wong adol aku matine dikit mah. Tiga sing dosa teplak wong adol aku. Ya, Bu. Bu. Wis, pengen itu anak soleh. Pengen. Awas, siji kenalkan anak-anak kita dengan Islam. Jadi anak bola ibarat gelas-gelas kosong. Gelas kos arti siapa bemangga, arti si organ tah, Depok tah, wayang tah, sandiwara tah, pengajian tak tergantung orang tuanya. Gimana? Ajari anak kita dengan Islam dan yang kening tajuk titipakan sing jelas nih haji patah. Titip anak kita kok bisa maca Quran. Paham, Bu? Bayarannya pira sebulannya seminggu pira bayarannya? Laka. Ya Allah, hari ini tipakan motor anak bayar. Hari ini tipakan bocah pengen sholat nggak kebayar. Sholat ladang apa? Iya beli. Takoni tad wujud apa? Sampurna melet tah, Surya 16 tah, Gudang Garam tah, Jarum tah, Samsu tah, Marleboro tah, Cak wayang tah, tak wayang. Kopinya apa tah? Luwak tah, gula, cappuccino, barista, kopi kapal keruk. Hajat penglawur. Jangan bocah masih lugu ke semena-mena. Tunggu 10-20 tahun yang akan datang, Bu. Bakal diisi karo Al-Quran, diisi karo ajaran Islam. Insya Allah dari anak soleh-soleh. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Punten badhe kan wong lemah ayu. Mending anak pinter nembang apa mending anak pinter ngaji? Aje. Pinter nembang atau pinter ngaji? Aje. Tenang. Yakin. Diboban. Punten survei membuktikan bakal pinter nembang umur 30 lagi bagus naik jauh 35, 40, 45 begitu 50 mengsor jorok apa anak organ penyanyi nyai-nyai ubit-ubitan enggol-enggolan ubit-ubitan enggol-enggolan. Tapi bakal anak pinter maca Quran tak jamin ulang ngomong guru panggung tak jamin mangsara sengsara urip. Amin, Bu. Sebab apa? Job tidak akan putus. Ustaz tolong dia yasinan siap. Gimana? Ustaz kau je marhabanan siap. Udah bakal maca berjanji bari makasih senggak beda bayarannya, Bu. Makasih macam berjanji Abdul Nabi Bismillatil Aliyah Sawiyah Rodiyah Kusmiyah Dariyah Salfiyah. Makasih Allah Mangibu Sawiyah Allah Mangibu. Dalam bakal ngeden-ngeden ki apa manikin musim salawatan Maulid Nabi. Cek Al-Quran. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika. Kita ngeden-ngeden makan indahnya tegal muka 5.000 buku. Ya minimal arekat, Bu. Paham, Bu? Paham. Bu. Al-Quran dibaca sedurunge subuh pantas beli. Pantas. Sentase subuh, sedurunge maghrib, sentase maghrib, buat tangan oli pitu di waktu Al-Quran pantas beli. Pantas. Acara akad nikah sedurunge ijab kabul saya terima nikah dan kawinnya dengan diberi mas kawin seperangkat alat sholat dan kunci mobil. Dibayar tunai. Bagaimana saksi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu, wong tua cengap-cengap lagi najak bapak-bapak, ibu-ibu wong tua-tua cengap-cengap lagi ceklak-cekluk diwacana Quran pantas beli. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin.
Ma, lindung diri kon mama. Pantes libu. Les wong tuane ninggal. Alhamdulillah. Wih galaka semawastik sudah. Ninggal husnul khotimah. Amin. Lamun wong lemah ayu, duwe anak, duwe putu, li bisa ngaji, li bisa baca Quran, li bisa baca tulisan Arab, cengap-cengap siapa sih ngaji ini? Wong repot. Ladak bae gini. Nanti aja ladak bae yang latihnya gini. Wong. Repot wongnya. Ayo sok. Tak lah. Ya Bu. Anaknya Bu, drong. Lang kabir anggur gabage. Ya Allah. Aja lang kabir. Ika buktuan ini lagi dirumur-rumur, buktuan ini lagi najak, lagi caklak-caklok, serongok, koplok mungkin. Ya Bu. Begitu wong tuane lagi di ceplak-ceplok ya Allah. Ya Allah ma. Aja gemek mati di aku ya Allah. Kita ada dulu kawinan ma. Engkau mati nanti kita wis kawinan. Ya Allah. Ma. Engkau mati ma. Ya Allah. Usangka harapan bakal ketemu lagi. Bukua cengap-cengap telat maning harap mangkat. Sawah sebelah endi singar dibagi-bagi. Lamun ora dibagi tekan temisi di sisi ya Allah. Pengen dua anak kayak konon? Pengen? Oh no. Oh no aja. Ya Allah. Ketemponannya lebakuan Mbak, lamun dikacak-cak. Anaknya kasih bisa ngaji, kasih bisa masak Quran so. Paham Bu? Paham? Adine maning beli sembayang, beli ngaji, beli madrasah, beli mondok. Dari adina Pak Kang, wis aja ditangisi, wis aja digetuni, matergan ini. Delat maning harap mati, delat maning harap mati. Nini gabok tuan ini goblok. Makasih lah lama-lama ini. Rongo. Oh ya, apa nama Ustaz Kiai ini? Iya bila perlu didata selama aja anak pirang musola, anak pirang masjid, Ustaz anak pirang, pay honor Bu. Sedih boleh? Iku ngabut merem-merem mau gitu. Tepuk tangan kalau Badrul Zaman. Anak musola pira, Ustaz anak pira didata. Iwatan ngemet sing ADD mangsa melarata, insya Allah lemah ayu dari desa yang badatun toyibatun warabun ghafur. Amin ya robbal. Paham Bu? Paham? Bantu Ustaz juga manusia, perasaan berkengelan sama nguruk anak sampai semene-mene gitu. Kula gang nguruk Bu, Pak Kuwen ini karena kuni umak. Kula nulis di whiteboard. Pak Ustaz nggak kelihatan. Dari kita tuh yang tulisannya ditutupan. Kemarin tongol Pak jadi kasih bismillah, jadi kaya sedep. Perasaan dirontal sama. Ustaz jengkok aja coplok mana coplok bagus.
bukunya aja bolong, bagus. Coba segitu merokok ya, kau bakal sendal hilang. Jangan jadi tajam ulul albab, anak kita kurang pasang sendal hilang. Ya ustaznya kon giring-giring main sendal kono. Jadi saya. Oh bakal dijadi ke patungan. Anak-anak nanti untuk tahun depan ini ulul albab akan mengadakan rajaban patungan ya, sudah saja sakat. Mari beju jangan jadi mari. Wah. Paman dituan ini wong tuan. Ayo patungan bae ulul albab kok. Kita pengen pinter lah kamu modal. Hari motor mobilan bayar, bocah belum pelawur jajabah. Bo. Allah. Allah enggak. Allah apa? Allah li. Agus. Ya Allah. Bu. Sing terakhir. Maka sampai pengen duwe anak soleh-soleha, keteladanan. Apa je? Keteladanan contoh. Bahkan jam 6 kurang seperempat ning TV ada ning tajung adan kak mana ustaz lagi adan kak makat nyam dikane cuma angkat ada nyelangar ada ning TV ngecil sampai nyanyi di bosan-bosan nonton TV ya bu gawa makanai gawa saja de manje wana Allah suka bocah mana Allah ya bu mana sebaik haji anak pada nyemplung mono bibitnya beli persis kayak calo kalau sembahyang maka calo kayak Jakarta perlu gaduh selincing jangan mangkat mono mancing mono penumpangnya dari di mono ya bu Allah ya bu keteladanan terus terakhir titip awas kilana kalau waktu akan di Dan lama karun akan di Dan tak dalam kerangga kabeh semaka ya rangga mati kabeh ya kenapa orang mati yang dikit digentak-gentak jika ayo ya beli nih gawe tebro gawe prepin tebrak gawe tebrak orang gula anak teh anak bisa ya orang kong ya beli mie pengen makan sudah ya meja orang di meja sungguh semua kayak tamu juga kayak tamu segala anak lau anak jangan anak cowok sambil anak disuruh alat atau dikakut tua ya Allah anak wong wajah sing ketak-ketak kayak laki anak lakan yang kene aja digentak-gentak pendas mati-mati nih dewe pokoknya yang keleb kesanggup gelis digentak tuh bu udah bakal larang gering sampai mau larang ngenes semua sikap kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat aku rasa kehilangan dia sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia Gusti aku menanam kita siuman ya Allah kalau siapa sih mau pakai duit siapa sih mau pakai belanja ya Allah lu sungitan mereka Gusti ya Allah hari anak ditampak dibayi hari laka ditangisi ya bu kalau masih dua laki lagi dikentak-kentak baik jas mati-matinya dewe ya bu dengan rumah tangganya kayak soang si lanang no si wajahnya no soang umay orang gentong orang tingkat orang beton orang cor-coran laka kulkas, laka mesin cuci, laka TV, laka AC, harmoni, sing lanang undang wadon no si wadon undang lanang ikan laki sedenggol rong denggol banget ya
Dalam rumah tangganya kayak manuk darah. Miang siji miang kabe teka siji teka kabe teka umabu masya Allah. Lah ka manuk darah bawa kresek. Suara-suara gening teli, suara-suara gening wetang, blak ketukur, syukur. Kamu contoh bu, gimana? Ya Allah. Dalam wedus, pinter ngaji, sanajana sahur enggak? Terus waktu lebih nilai bu, apa? Undang-undang bu, Tilangan ayam wadon kah? Ayam wadon ngaji nongkrong huruf. Alah karo ayam gitu. Oh lo ngaji. Ibu. Iya itu jam-jam dewek. Oh itu kuna dewek emang mas dulu. Dalam baik. Baru balik-balik kurang gak ada baik sampai jam pira jam 6 kuat kita beli kuat kita langgar kene bu ini kumawin ini kasih telah sampai ke hubungnya tulai teng Losari Brebes Bapak Haji Jawa Tengah ya ayo jatuh tenang lagi awannya tas ning Karawang Cilamaya terus orang kene bunyi mana jaluk doangane moga-moga diparingi waras sehat bisa ketemu ibu niku mawon nih kang saged kula sampaikan terima kasih adik-adik hadro ya yang telah mengiringi hadro sing bikin pesantren Umul Qura tepuk tangan bu. Nah, ini adalah aset ya awas lamun ana wong nangkep tapi tidak ya seikhlas aja. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku mawon ingkang saged kula sampaikan, muga-muga wonten manfaate kirang langkung nuwun agung pangapunten. Langsung ngomong. Sedherek ditutup kalian doa, Bapak Ibu nyuwun hadiah Fatihah kanggo wong tua kula wong tuane sampai kabeh tangga batur sedulur, wabil khusus kangge sing wakafaken tanah niki sing masih urip muga-muga diparingi berkah uripe. Waras sehat panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Waktu wonten keluarganya sing ninggal, moga-moga diampuni segala dosa dan kesalahan. Ala hadirin ya, wa kulli niyatin sholihah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala tabaraka wa salatina rasulil ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyina sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma tabil a'marana wa sahih azalana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa 'ani syarabina wa qadi hawaijana bid dunya wa dunya akhirah fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa aladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa jamatana khususan masyarakat desa Lemah Ayu min ahli ilmi ya Allah wa ahli sholah ya Allah wa lil Qur'an ya Allah walil zakah ya Allah walil sodaqah ya Allah walil ibadah ya Allah walil taqwa ya Allah wala tajanna wa iya min ahli syarri wal dhir. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Fatihah. Hadirin wa hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemauan ingkang saged kula sampaikan, moga-moga wonten manfaate. Waktu sampai masih senang ceramah kula teng channel YouTube Kang Ita Official. Kang Ita Official, nggih, di subscribe.
Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.